আমাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণকে আমরা অবস্থান জানাচ্ছি যতন চিড়িয়া বেজবাই বিশাল ইয়াখানি জীবনের কামচা মনস কান্তিদের এই রহিতমের জন্য নারায়ণ জুড়ে একটা বড় তালি হয়ে যায়। Because most of us understand Kokborok very well. Belakin hambai maro jotoro tongnai rokno chung tini aba hai kaisa kotor ma gudawan mamani aba kaisa sorkar nita chung onak somoyo ishorno prayer thayo ishorni thane ki sutama khange chung ishorno hambai na tini aba hayo बहुत दिन फॉरेन से वो जगह वो बेर अंदर आर्ट डेवलपमेंट अंदर कैसे कोटोर में गोडाउन मान था अब सिंह सरकार हम बेरे थे कलायो तब ने हमारा तब वो जगह ने सिमी चीनी जोर तो साथ है रो बेबाद ना वो जगह ने सिमी डिस्ट्रीब्यूट खाजा नहीं ते अपने बिसिंग तो जिन्हें पांडा ने बिसिंग तो किसी तो बरक चूक या बरक बरनो एफियल प्रिपेयर थे रखा अब हाइटे बताओ हयतो आरो बाक्सा फायानि बागै बिनि डिस्ट्रिब्यूट खाजे गया फाफाया बसाइनिया जागा सिनेमानि बरनो अल रोजा फैनाय हयतो बाहाय खायनाय रिवै दं हानि बागै जों अब गभर्नमेन्ट हामबाय रायथाय खालायो हानि बागै दिनैनि नारवायरो दिनै सिनरो इनग्रेशन खायनारो बरनो बेलायखौनो हामबाय बरनो साइड मुंबई दिनै जों कैसे कोटोर में गोडाउन मामानी बरनो बेले बेले के हमबाय अब हाय कइनो तिनि नर अब जग पांडा बसंगि मन पेमानि बागै नरनो बेले के पाइपे हमबाय ते बचुन बसकां रगो गभर्नमेंट इन्टारेस्ट ते बसानदाय दङो सिनर गोबां विभिन्न डक्टरनि हयतो जों मजाग मानिया दङ যেমন আইসিডিএস নি যেমন কিছু কিছু জিনিসটা নামানি পিডব্লিউডি হিন্দি অবাহায় একদম নামানি সিনি যেটা কমন নামানি ডিডব্লিউএস অবাহায় র তাবো বুচিনি ব্লক না আন্ডার করে অবচিং নাঙ্কা কে যেরাইনা মাখাইছিবো ইয়া কাবটলা মাখাইছিবো আমনি বাগা আমি সাতুনি थाने